Na guys, nakabili tayo ng halagang 210 lang guys. Ato nang gagataan dayon guys. Perting tambuka kayo guys. Lami na pa kayo guys. Lalagyan mo sili-sili guys. Halagang 210. Malimasag ka maliliit lang guys. Para isang talong guys. Ani ra kadali guys. Ay, tignan mo naman guys. Kung gaano kahaba ang talong nila guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Tapos sawag kalamansi guys. Tapos sili-sili na po. Lalagyan natin ng mga gulay-gulay guys. Pampalasa. Pang ano guys. May gulay ka na. 25. Tapos 40 na talong guys. O niya, hiningi lang ng kalamansi guys. Iba-iba pa may mga mare-mare. Tapos kukumama. Ayan. Halagang 48. Thank you for watching. Kub na punta ni guys.